Mein Name ist Bernd Pickert, Redakteur bei der Tageszeitung taz. Ich darf moderieren heute Abend und ich freue mich ganz besonders über unsere Gäste. Karina Sáenz-Borgo aus Venezuela, gerade ein Buch am Start, was in Deutschland unter dem Titel Nacht in Caracas gerade veröffentlicht wurde, in 22 Ländern gleichzeitig erscheint und in allen Medien eigentlich schon besprochen wurde, viel Aufsehen erregt hat. Und Oscar Martínez, einer der herausragendsten Investigativreporter aus dem salvadorianischen Internetmedium El Faro, eines der inzwischen ältesten unabhängigen internetbasierten Medien, nicht nur Zentralamerikas, sondern eigentlich Lateinamerikas, eine Unzahl von Journalistenpreisen gewonnen, und zwar zu Recht. Und ein Projekt, was nicht nur El Faro, der Leuchtturm heißt, sondern tatsächlich auch ein Leuchtturmmedium und ein Vorbildmedium für viele andere ist, die lateinamerikaweit dem Beispiel folgen und versuchen, unabhängigen Investigativjournalismus zu machen. Bueno, otra vez, bienvenidos a todos y todas esta tarde acá. Mi nombre es Bernd Pickert, soy editor de Latina Revisitándolos. Con dos visitantes muy destacados, Karina Sáenz-Borgo de Venezuela, que acaba de publicar un libro que en alemán se publica bajo el título La noche o Caracas en la noche en Caracas, como quieran. Creo que el título original en español es diferente, ¿no es cierto? La hija de la española se llama. O sea, que se publica en 22 países a la misma vez, se ha traducido en muchos idiomas. Que es algo extraordinario para una primera novela, pero parece que el interés en una escritora crítica, una periodista que se vuelve escritora de novelas de Venezuela es muy alto, de tal manera que bienvenido a usted. Y también tenemos a Oscar Martínez del medio digital de El Salvador, que se llama El Faro, que es un medio que no solamente se llama El Faro, sino que ha funcionado como El Faro de los medios digitales de investigación en toda América Central y América Latina, que era uno de los primeros a fundarse. Ahora hay varios proyectos que son un poco adaptando el mismo modelo y ocurriendo temas similares en otros países también, pero que se ha ganado un montón de premios y él es uno de los reporteros más destacados de investigación en El Salvador en este momento. Así que bienvenidos a los dos. Y vamos a intentar, bueno, como ustedes a lo mejor ya saben, Sergio Ramírez de Nicaragua, que originalmente estaba anunciado en el programa por cuestiones de salud, si lo entiendo bien, no, al final tuvo que cancelar su viaje a Alemania, no está con nosotros lamentablemente, le mandamos un saludo desde acá y que se mejore, pero igual vamos a tener un debate muy interessante, me parece. Sergio Ramírez, Sie haben es mitbekommen, aus Nicaragua, der ursprünglich im Programm angekündigt war, kann leider aus gesundheitlichen Gründen nicht hier sein, konnte seine Reise nach Deutschland nicht antreten. Wir senden ihm von hier aus alle besten Genesungswünsche und hoffen, ihn beim nächsten Mal dann wieder hier begrüßen zu können. Bueno, ahora sí vamos a arrancar. El título, Las venas abiertas de América Latina, refiriéndose a aquel libro de Eduardo Galeano, publicado en el año 73, que tiene como eje central contando la historia de América Latina desde una perspectiva enfocando los temas de colonialismo y extractivismo, revisitándolo hoy, que es como la Biblia de la izquierda latinoamericana y que era el libro que el mismo Chávez regaló al presidente Barack Obama en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago en el 2009. ¿Cómo lo ves hoy, si pensás en este libro? Wir haben ja den Titel der Veranstaltung Die offenen Adern Lateinamerikas neu angesehen, das Buch von Eduardo Galeano 1973 veröffentlicht und sowas wie die Bibel der lateinamerikanischen Linken mit einem Fokus auf die Themen Kolonialismus und Ausbeutung der natürlichen Ressourcen. Das Buch, was auch 2009 Hugo Chavez Barack Obama geschenkt hat beim Amerika-Gipfel in Trinidad und Tobago, um damit auch ein Statement zu setzen. Wenn man sich das heute neu anguckt, tatsächlich aus einer Perspektive von Venezuela heute, was denkt man dann? Karina. Buenas noches. Thanks for coming. Gracias. Pues bien, Eduardo Galeano, a ver, la generación que realmente en América Latina y en Venezuela hizo ese libro suyo, creo que era una generación en la que la izquierda tenía un proyecto romántico y creo que estaba un poco enamorada de sí misma. También creo que era un discurso un tanto, ya termino, un tanto, para mí es anacrónico hoy.
Creo que es un libro que es cierto que resume algunos elementos que fueron parte del proceso latinoamericano, pero para mí es un libro que no explica ni a América Latina ni a la izquierda, al menos a la América Latina contemporánea. Ich glaube, die Generation, die mit Eduardo Galeano so groß geworden ist und die dieses Buch sehr verehrt hat, hat er auch eine sehr romantische Erzählung sowohl der Linken als auch der Geschichte Lateinamerikas übernommen. Eine Geschichte oder eine Erzählung, die für mich sehr anachronistisch ist, die weder die Linke noch die Geschichte Lateinamerikas richtig erklärt. Porque la izquierda que tuvo acceso al poder cuando pudo, bien fuese en la década de los 60 y los 70, voy a hablar por Venezuela, por el país del que vengo, la izquierda estuvo en la guerrilla un tiempo intentando tomar el poder y siempre estuvo esta sensación de agravio, ¿no?, con la pacificación. Pero cuando finalmente, a finales de 1998, la izquierda, o lo que se hizo llamar la izquierda con el proceso bolivariano, accedió al gobierno, creo que no fue capaz de articular un proyecto político potable y duradero, ¿no? Habiendo mamado, ¿no?, de este libro y de estas ideas, ¿no?, de la sensación de agravio permanente que había. Man merkt das ja auch daran, dass die Linke, die durchaus mit den Grundgedanken dieses Buches reingegangen ist, den Kampf aufgenommen hat, sei es als Guerillakampf, wenn sie dann in Regierungsverantwortung gelangt ist, was in Venezuela dann ab 1998 mit der ersten Regierung von Hugo Chavez der Fall war, hat sie sich basierend auf diesen Ideen des Buches nicht in der Lage gesehen, irgendein dauerhaftes und einigermaßen schlüssiges linkes Projekt, Regierungsprojekt tatsächlich aufzubauen. Y ya para cerrar y dejar hablar a Oscar, me gustaría aclarar que yo creo que aquello que se vendió como izquierda dentro del movimiento Hugo Chávez no era, básicamente, tomaron algunas banderas de la izquierda canónica, por decirlo así, venezolana, que además estuvo llena de gente brillante, pero creo que más bien pervirtieron, ¿no?, lo que era toda la idea original de la izquierda. Le robaron sus banderas y lo que hicieron fue trasvestirlo en populismo, un populismo militarista, ¿no?, pero que evidentemente se abrazó al discurso de la izquierda y provocó y utilizó una temperatura emocional, no más que un proyecto político. Und im Übrigen bin ich eigentlich auch nicht der Meinung, dass das, was Chavez dann als linkes Projekt verkaufte, wirklich was mit diesen linken Ideen zu tun hatte. Sie haben einige Ideen genommen aus der Linken, haben sie aber eigentlich pervertiert und umgewandelt in ein militaristisch-populistisches Projekt, was mit den linken Ideen so gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte, schlussendlich. Oscar. Mira, hola, mucho gusto. Para mí leer ese libro ahora no es más que triste, pues. Es decir, es un momento, yo soy de Centroamérica, no soy de cualquier Centroamérica, soy del norte de Centroamérica, es decir, la parte empobrecida de la región, dejando fuera Panamá y Costa Rica. Y vengo de un lugar donde la izquierda, cuando ese libro se había escrito, pues solo la izquierda nicaragüense, la izquierda salvadoreña no había estado en el poder. La izquierda que fue guerrilla en El Salvador, que peleó esa guerra necesaria de pelear en un país donde los militares ejercían una represión brutal, llegó al poder en el año 2009 y, bueno, voy a dejar dos pinceladas de lo que ocurrió con ellos en simples cuestiones de efecto. Terminamos siendo el país más homicida del planeta Tierra en el año 2015, 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, luego te lo repito. Y terminado la izquierda, tras 2 periodos de gobernar El Salvador, teniendo el 14% de los votos, prácticamente desapareciendo. Es decir, yo creo que llegaron al poder y llegaron al poder sin ningún proyecto, con muchas banderas, con muchos eslóganes, pero sin ningún proyecto más que arrebatarle el poder a la derecha. Y eso en lugares tan deprimentes y con tantos problemas no es suficiente. Für mich ist es heute sehr traurig, dieses Buch wieder zu lesen. Ich bin ja aus Zentralamerika und zwar aus dem Norden von Zentralamerika, also dem verarmten oder ärmeren Norden, wenn man mal Panama, Costa Rica weglässt, also das Triángulo Norte. Ne? Als das Buch rauskam, 1973, hatte die Linke dort noch nie Regierungsverantwortung gehabt. Die Guerillas in El Salvador und in Nicaragua waren im Kampf, in einem gerechten und richtigen Kampf gegen die damaligen Militärdiktaturen. Als sie dann aber an die Macht kamen, und in Salvador war das 2009 der Fall mit der ersten Regierung der FMLN, die dann von der Guerilla zur Partei geworden war, da hatten sie im Grunde auch wiederum kein linkes Projekt, kein wirkliches Regierungsprojekt am Start, sondern was sie wussten ist, wir müssen die Rechte bekämpfen, wir müssen die Militärs bekämpfen, aber das reicht eigentlich nicht. Um was zu machen, wir waren 2015 das Land mit den meisten gewaltsamen Todesfällen pro 100.000 Einwohner in der gesamten Region. 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Also 103 Morde und Totschläge pro 100.000 Einwohner, das ist eine wahnsinnig hohe Zahl und die Zahlen sind auch kaum runtergegangen.
Und in der ganzen Regierungszeit haben sie es noch nicht vermocht, wirklich eine Transformation hinzubekommen. Mira, y terminé diciendo, la región de la que yo vengo es una región muy polarizada, porque es decir, en El Salvador lo ves muy sencillamente, tenés a Arena, que es el partido que estuvo con los militares durante la guerra, y al FMLN, que fue la guerrilla durante la guerra, es decir, los opuestos eran muy evidentes. Pero a la izquierda le bastó una premisa, le bastó decir nosotros no somos la derecha. Nunca nos dijeron quiénes eran ellos, solo nos dijeron no somos aquellos. Pero cuando empezamos a descubrir que la derecha ha destruido Centroamérica, los partidos de derecha de Centroamérica han destruido la región, pero cuando empezamos a ver quiénes eran, empezamos a obtener respuesta nefasta. Es decir, quien a día de hoy defienda que Daniel Ortega no es un represor, yo creo que tiene el norte muy equivocado. Die Gesellschaft und die politische Situation in El Salvador ist sehr polarisiert. Wir haben lange Zeit die Arena-Partei gehabt, oder sie ist ja immer noch da, die rechte Partei, die zu Bürgerkriegszeiten mit den Militärs zusammenhing. Und wir haben die FMLN, die zu diesen Bürgerkriegszeiten die Guerilla war. Die beiden stehen sich sehr polarisiert gegenüber, aber für die Linke, für die FMLN war es immer so, dass eigentlich ist ihnen ausgereicht hat zu sagen, wir sind gegen die und wir sind nicht die. Aber als sie dann drankamen, wofür stehen sie tatsächlich? Wir wussten es nicht. Wir wussten nicht, wofür sie tatsächlich stehen, was sie tatsächlich wollten, was sie umsetzen könnten. Und man sieht es auch heute in Ländern wie Nicaragua. Wer heute noch sagt, Nicaraguas Präsident Daniel Ortega sei etwas anderes als ein Unterdrücker, der muss nicht ganz bei Trost sein, weil das ist halt auch jemand, der über das Ticket einer Guerilla an die Macht gelangt ist. Aber das hat ja nun mit einem linken Projekt nicht so viel zu tun. Agregaré una cosa solo en mi país, quizás esta es paranoia mía y aquí no tenga que hacer esa aclaración, pero lo haré. Cuando criticamos a la izquierda, no asuman que eso es una defensa de la derecha. Exactamente. Eso suele pasar todo el tiempo en El Salvador cuando hablas. Und was mir ganz wichtig ist, nochmal zu betonen, wenn wir die Linke kritisieren, ich sage das jetzt einfach mal so, ich muss das glaube ich auch sagen, wenn wir die Linke kritisieren, dann heißt es auf keinen Fall, dass wir die Rechte verteidigen. Denn das ist mir wirklich ganz wichtig zu sagen, das ist nicht so. Yo quiero añadir algo porque lo que dice Oscar es importante. Es decir, América Latina no es un componente exacto y compacto. Al contrario, no tiene nada que ver Venezuela con Centroamérica, no tiene nada que ver Suramérica, o sea, Argentina, Uruguay, no tiene nada que ver, mucho menos con Brasil. O sea, en todos estos procesos donde los gobiernos de izquierdas han aparecido, el hecho de que uno critique sus modos no democráticos no quiere decir que esté a favor de los conservadores, es sencillamente que eso no es izquierda. Y eso, de hecho, uno de los grandes proyectos de izquierda, que era Brasil, se ve involucrado en todo el caso de corrupción de Odebrecht. O sea, creo que para la izquierda en general tiene unas grietas morales tremendas y que cualquier persona sensata diría eso ni es democrático, ni es correcto, ni es moralmente lo que la izquierda crecimos pensando que era. Mir ist auch noch wichtig zu sagen, wenn ich das einwerfen darf, Lateinamerika ist ja kein monolithischer Block. Venezuela, Zentralamerika haben sehr wenig miteinander zu tun, noch weniger die Länder des Cono Sur, Argentinien, Uruguay, auch Brasilien, haben mit Venezuela und mit Zentralamerika sehr wenig gemein. Dieses Denken, das sei alles Lateinamerika, das stimmt so nicht. Und es gilt aber überall das Gleiche eigentlich. Wenn wir die Linke kritisieren, wenn man kritisiert die Korruption, die es unter der Lula-Regierung in Brasilien gegeben hat, dann kritisiert man das, weil es weder demokratisch noch richtig ist, was sie da machen, noch links. Aber nicht, um die Rechte zu verteidigen, die auch nicht besser ist. Por eso es que yo creo que una cierta parte de la izquierda europea le cuesta mucho mirar de manera crítica algunos movimientos, por lo menos se tardó mucho tiempo en España, en la izquierda española, el Partido Socialista, más recientemente le genera un pudor. Vamos, que es obvio que Nicolás Maduro ni es de izquierda ni es democrático, pero llegó montado en ese coche. Entonces hay como un remanente romántico allí, ¿no? Que también creo que proviene en buena medida del relato que construyó Galeano y la generación también de Galeano, porque había creo que había una relación mucho más esperanzada o casi emotiva con el proyecto de izquierda en América Latina. Und mir scheint, dass die europäische Linke oft große Schwierigkeiten hat, so eine romantische Vorstellung von der lateinamerikanischen Linken abzulegen und da eine Kritikfähigkeit zu entwickeln. Ich lebe ja jetzt in Spanien seit einiger Zeit, auch da erlebe ich das sowohl in der PSOE als auch in der Linken. Da ist so eine romantische Vorstellung darüber, was die Linke in Lateinamerika sei. Und mir scheint so, dass das Buch von Galeano, was hier auch so großen Impact
Eindruck hinterlassen hat, dazu mit beigetragen hat, dass da so eine romantisierende, seltsame Vorstellung entstanden ist, von der die Leute sehr schwer Abschied nehmen und sich einfach die Realität angucken. Fíjate que yo incluso lo voy a decir, perdón, y ahora más triste de cómo lo has dicho. Yo creo que había un proyecto más romántico porque todavía no habían llegado. Es decir, yo creo que después de llegar, tras años de verlos en las diferentes, con sus matices y sus diferencias, con sus pros y sus contras, pero después de verlos, lo único que nos queda claro es que ellos dicen no ser la derecha, pero se parecen mucho a la derecha. Und ich möchte noch dazu sagen, als das Buch rauskam, wie gesagt, da waren fast nirgendwo linke Regierungen an die Macht gekommen schon. Sie sind erst später an die Macht gekommen. Sie haben mit allen Unterschieden, die das gehabt hat in den unterschiedlichen Ländern, dann regiert. Und da haben wir gesehen, dass sie gesagt haben, sie sind nicht rechts, aber immer mehr so aussahen und eigentlich auch so ähnlich regiert haben wie die Rechten. Und ¿Sabes en qué se parecen lamentablemente a la derecha? Y esto es terrible, y esto yo creo que sí es un componente que asimila a todas las izquierdas de Latinoamérica. Son incapaces de autocriticarse, son incapaces de generar democracia interna, son incapaces de escuchar voces disidentes adentro de la izquierda. Was meine ich damit, wenn ich sage, sie sind immer mehr wie die Rechten? Und das, glaube ich, gilt für alle Linken in Lateinamerika. Sie sind unfähig zur Selbstkritik, sie sind unfähig zur Selbstreflexion, eigene Fehler einzugestehen und zu korrigieren. Und das ist eines der größten Probleme. De hecho, la autocrítica que hacen es autocrítica de los demás. Siempre la culpa es externa, por lo menos voy a hablar, insisto, del caso venezolano, donde a medida que el proceso bolivariano avanza, ¿no? y que la corrupción lo va carcomiendo y cada vez se va convirtiendo en un elemento más violento y más represor, siempre es por un elemento externo, siempre es por culpa de un enemigo externo. Nunca hay corrupción dentro de ellos, sino que hay traidores en el régimen. No hay, la disidencia está completamente... es impensable en este nivel, porque ya está muy avanzado, pero al comienzo también. Cualquier voz crítica era apartada del movimiento bolivariano y proscrita además. Das sieht man auch in meinem Land, in Venezuela ganz besonders. Die Kritik richtet sich immer an die anderen. Immer wenn etwas schiefgelaufen ist, in dem Moment, wo die bolivarianische Revolution vorangeschritten ist, der Prozess vorangeschritten ist, alles, was dann schief lief, es war immer offiziell aufgrund der Schuld von anderen, von externen Faktoren, von einem externen Feind. Jemand anders war immer schuld, nie der Prozess selber. Vamos a ver entonces cuáles son, bueno, volviendo a Galeano, porque el tema del extractivismo, que él en aquel entonces no llama extractivismo porque esta palabra se puso de moda más tarde, ¿no? Sigue siendo un tema. En Venezuela es el narcotráfico ahora. Okay. Venezuela no sería el mismo país sin el petróleo. Es que quebraron la industria petrolera. Momento, déjame hacer la pregunta primero. Entonces, la dependencia de la explotación de los recursos naturales, sean cuales sean, petróleo, oro, recursos naturales o minería, o hasta la soja en lo que es todo el Cono Sur, ¿no? Y la venta de eso, la injerencia en el mercado mundial por eso y la dependencia de un solo producto en muchos casos, cambia las historias de los países, ¿no? Y en Venezuela eso es muy obvio que los años de oro de la revolución bolivariana, los años que brillaba el chavismo, eran justamente los años cuando el precio del barril de petróleo era muy alto. Así que realmente no tiene ninguna vigencia eso de enfocarse en este tipo de relacionarse económicamente con el mundo. Voy a traducir la pregunta. Nochmal zurückgehend aber auch auf das Buch von Galeano, der ja dieses Thema Extraktivismus, also die Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, so zum zentralen Thema gemacht hat. So ein Land wie Venezuela, eine reine Rentenökonomie, nicht erst seit dem Chavismus, sondern seit 100 Jahren abhängig eigentlich vom Erdöl und sich bewegend in den Preisen des Erdöls, wäre ja ein anderes Land, wenn das nicht so wäre. Ist es nicht doch sinnvoll, darauf nochmal einen Blick zu richten, auch die Jahre wo der Chavismus was leisten konnte und sehr populär wurde, waren die Jahre, wo der Erdölpreis unglaublich hoch war, wo der bei 120 bis 150 Dollar pro Barrel war. Die Krise begann danach wieder, als er runterging. Ist es nicht also insofern doch richtig, sich auf diese Themen der Einbindung dieser Länder über ein einziges Exportprodukt in den Weltmarkt ein bisschen näher zu unterhalten?
yo entiendo no es desterrable como elemento el vivir del petróleo, en el caso nuestro de los minerales. Sin embargo, el verdadero problema es que la riqueza que generó eso, porque fue el gran proyecto del siglo XX, el gran proyecto de modernidad, es que no se consiguió redistribuir esa riqueza entre todas las clases sociales. El Estado creció un montón a base del dinero con el petróleo y la deuda pública nos mató. De hecho, en los 80 yo nací en la gran década del FMI. O sea, y a Venezuela le costó mucho más tarde entrar en las medidas restrictivas. A día de hoy, creo que a ese problema inicial se une uno peor, que es que el modelo de producción extractivo fue destruido por completo, porque el gobierno que tenía que disponer de ello para seguir produciendo petróleo destruyó la industria petrolera, consumió los ingresos, y por eso digo que el modelo ni siquiera es extractivo. En Venezuela ya no se saca casi petróleo. Realmente lo que vive el Estado es básicamente de negocios delincuenciales, o sea, de una red de narcotráfico a través además de militares. Y creo que además que es una cosa que está de dominio público, aparece en los medios. Entonces, al drama inicial, súmale esto. Für Venezuela, also es stimmt, natürlich ist das kein Thema, was man irgendwie zur Seite legen kann. Das ist so, Venezuela hat sich mit dem Petroleum bewegt. Ich bin im Jahrzehnt des Internationalen Währungsfonds geboren, nämlich in den 80er Jahren, wo die Auslandsschulden Venezuelas wahnsinnig hoch geworden waren, nicht nur Venezuelas, wahnsinnig hoch geworden waren in dieser Zeit und gleichzeitig der Ölpreis runterging. In diese Zeit bin ich reingeboren. Ja, das stimmt, wir haben uns damit bewegt, aber was vor allem nicht geklappt hat, ist ja die Einnahmen aus dem Erdölverkauf irgendwie einigermaßen vernünftig zu verteilen im Land. Das hat nie geklappt, weder auf alle sozialen Schichten noch um die Wirtschaft anzukurbeln. Und heute ist es ja noch viel schlimmer, weil heute funktioniert es noch nicht mal mehr. Die Erdölindustrie produziert fast nichts mehr, die Produktion ist unglaublich runtergegangen. Das ist jetzt eigentlich noch viel schlimmer, weil man hat das aufgebraucht, man hat die Einnahmen daraus verkonsumiert oder irgendwie ausgegeben und jetzt steht man sogar noch ohne das da und das ist noch viel schlimmer. Mira, no, a ver, lo que cambió lo que cambió en Centroamérica al menos era lo que esperábamos de la izquierda. Estados Unidos continuó siendo Estados Unidos y las grandes empresas no se dotaron de conciencia social después del fracaso de la izquierda, han sido lo que siempre son. Es decir, Estados Unidos sigue tratando a Centroamérica como su patio trasero, y si no pueden verlo con el tema de la migración, han obligado a El Salvador a crear una patrulla fronteriza para detener salvadoreños y se llama patrulla fronteriza, y han hecho que Honduras sea un tercer país seguro. Juntar Honduras y las palabras país seguro es algo que solo Estados Unidos ha logrado hacer. Y luego, terminando con esto, con lo del extractivismo, Guatemala está lleno de empresas que están arruinando, creando microestados para extraer lo que les dé la gana del norte de Guatemala, porque el Estado acepta retirarse de ese lugar. Es decir, nada de eso ha cambiado, eso es como siempre ha sido. La izquierda es la que decepcionó luego de pensar que de alguna manera iban a tener que ver con que esto no siguiera siendo así. Also das stimmt ja alles. Das Verhalten der transnationalen Unternehmen, die für die Ausbeutung der Rohstoffe verantwortlich sind, hat sich nicht weiter verändert in keinem der Länder. Die Politik der Vereinigten Staaten, die nach wie vor Zentralamerika als ihren Hinterhof betrachten, man sehe sich nur das Thema der Migration an, was wir in den letzten Jahren diskutiert haben. Das hat sich nicht weiter verändert. Honduras als sicheren Drittstaat zu deklarieren, ausgerechnet ein Land wie Honduras, und dafür zu sorgen, dass Salvador jetzt eine Grenzpatrouille hat, um Salvadorenier davon abzuhalten, ihr Land zu verlassen, das ist auch etwas, was nur die Vereinigten Staaten so hinkriegen können. Das heißt, das alles hat sich nicht geändert, das war auch schon immer so. Es hat sich nicht geändert. Was aber sich geändert hat und was eben so eine wahnsinnige Enttäuschung ist, ist das Verhalten der Linken da, wo sie Regierungsverantwortung getragen hat. Okay. Ich würde dann auch übrigens bei der Gelegenheit gleich mal dazu sagen wollen, dass wir so die letzten 20, 30 Minuten für Ihre Fragen gerne öffnen wollen. Und da wir hier um 8:45 raus sein müssen, werden wir jetzt noch so eine Viertelstunde unter uns reden und dann sind Sie dran. Voy a anunciar en este momento que a partir de más o menos 30 minutos antes de finalizar, vamos a abrir los micrófonos para ustedes, para sus preguntas y comentarios. Bueno, ahora, tanto Venezuela como El Salvador se llaman democracias. Hemos
el libro de Galeano se publicó en una época que fue la época de las dictaduras militares brutales en todo lo que era el Cono Sur. Después vivimos el proceso de la redemocratización, en el caso de Centroamérica, el fin de las guerras civiles, los acuerdos por la paz, al mismo tiempo la deuda externa y desarrollando democracias. Cuando no se llega a un proyecto de redistribuir las riquezas, construir sistemas sociales más sanos, sino que, como Oscar dijo, todo eso siempre siguió igual, ¿no? El comportamiento de las empresas transnacionales igual. Entonces, ¿qué podría ser democracia hoy en América Latina? Das ist eine gran pregunta, yo sé, tal vez difícil. Ich habe nochmal gesagt, das Buch von Galeano ist ja entstanden 1973, das war die Zeit, wo überall eigentlich Militärdiktaturen, brutale Militärdiktaturen regierten. Danach haben wir die Zeit der Redemokratisierung gehabt und wir haben gleichzeitig die Krise der Auslandsverschuldung gehabt, den großen Einfluss der internationalen Konzerne und eine Unfähigkeit, sozial größere Gleichheit herzustellen, eine Umverteilung herzustellen. Was kann in so einem Zusammenhang eigentlich dann Demokratie heute für Latinoamérica bedeuten? Cuando Galeano publicó ese libro, Venezuela era una democracia y una de las primeras, además, en el continente a partir de los años 50. O sea, uno de los proyectos democráticos del siglo XX más jóvenes del continente. Hoy no lo es. Y no lo es por sobradas razones. Es decir, creo que no necesito aportar demasiadas pruebas para decir que Maduro es un sátrapa. Creo que con el informe de derechos humanos presentado por organismos multilaterales, creo que queda más que claro que cuando tienes 3 millones de diáspora y tienes más de 1000 presos políticos, más la violencia que tienes, gobernar no gobierna, y democrático no eres porque no has acudido a unas elecciones. ¿Qué tendría que pasar? Bueno, sí, pues sí. Ich muss es schon sagen, als Galeano sein Buch veröffentlicht hat, 1973, war Venezuela eine Demokratie. Heute ist es keine mehr. Heute ist es eine Diktatur. Wir haben politische Gefangene, über 3000. Wir haben politische Gewalt. Wir haben repressive Methoden. Man muss nur den Bericht der UN-Menschenrechtskommissarin lesen, der kürzlich herausgekommen ist, um zu sehen, dass das heute keine Demokratie ist. Y el sistema, lo que tendría que pasar es que por lo menos en Venezuela pudiera optar a volver al tiempo en que Galeano escribió este libro. La democracia venezolana fue el producto de un sistema bipartidista socialdemócrata, uno con más demócrata cristianos y otro socialdemócrata. Duró 40 años el sistema democrático. Es verdad, tuvo profundos errores, pero había un respeto institucional, había instituciones, había separación de poderes y se celebraban elecciones. A día de hoy, el sistema de partidos desapareció, colapsó, hay un partido único, que es el de gobierno, y una masa informe de una coalición que intenta ser oposición, pero que están destruidos los mecanismos tan elementales democráticos que no hay articulado un sistema de partidos en el que eso se pueda gestar. Entonces, en 20 años de régimen se destruyó 40 de democracia. O sea, para mí, la discusión está mucho más atrás de qué hay que hacer para que haya democracia, qué hay que hacer para volver a desarrollar unos sistemas mínimos, al menos en el caso venezolano. Für Venezuela wäre es ein demokratischer Fortschritt, wenn wir auf den Zeitpunkt zurückkehren könnten oder auf Umstände zurückkehren könnten, wie sie 1973 waren, als Galeano das Buch veröffentlicht hat. Ja, wir hatten ein Zwei-Parteien-System, das war die Christdemokratie und die Sozialdemokratie, die sich im Wesentlichen an der Macht abgewechselt haben. Es gab aber regelmäßig Wahlen und es gab einen Respekt gegenüber den demokratischen Institutionen. Davon sind wir heute sehr weit entfernt. Das demokratische Institutionensystem ist fast komplett zerstört, es gibt keinen Rechtsstaat. Wenn wir heute dahin zurückkehren könnten, wenigstens das wieder zu haben, dann wäre es aus heutiger Sicht ein Fortschritt. Mira, estoy de acuerdo con lo que has dicho sobre Venezuela y creo que El Salvador es un caso distinto. Es decir, El Salvador es una democracia con todos sus adornitos y todas sus cosas. Es decir, no le falta ninguno. Tenemos separación de poderes, elecciones, todas las cositas que la democracia tiene. Es una democracia muy imperfecta. Tenemos 26 años ya en democracia desde la firma de los acuerdos de paz y somos el país más violento y uno de los países más desiguales de América Latina y uno de los países con más migración. 6.5 millones de salvadoreños en El Salvador, 2.5 en Estados Unidos. Yo creo que lo que falta y lo que es urgente de las democracias, y lo han demostrado países como Guatemala, es que la gente tenga más poder que depositar una vez cada 5 pinches años su voto en una caja.
Yo creo que eso es la alternativa, es decir, es necesario que la gente pueda tener mecanismos de representación ante unas cúpulas de poder que es imposible disolverlas rápidamente, pero que tienen que estar más controlados. Te lo voy a decir en una metáfora que yo suelo poner. Yo creo que el buen político latinoamericano es como la buena vaca. Solo sirve si está bien acorralada. Si le dejas libre es muy problemático. Ich glaube, in El Salvador ist die Situation schon anders als in Venezuela. Wir haben ein demokratisches System mit allen Ausschmückungen, die es so braucht. Wir haben eine Gewaltenteilung, wir haben Wahlen, wir haben unterschiedliche Parteien. Wir haben eigentlich alles dazu, was es braucht. Was fehlt, glaube ich, ist, dass die Leute mehr Macht bekommen, als nur alle 5 Jahre ihr Kreuz zu machen und irgendjemanden zu wählen. Sie müssen mehr das Gefühl haben und mehr Verantwortung übernehmen können im Ausgestalten der Gesellschaft, im täglichen Leben. Es gibt so einen Spruch, den ich gerne sage, ein guter Politiker ist wie eine Kuh. Sie ist nur dann wirklich produktiv und sinnvoll, wenn man sie gut angeleint hat. Das heißt, man muss das kontrollieren. Man muss die Kontrolle über die Politik muss stärker werden. Dazu braucht es eine verantwortungsvolle Zivilgesellschaft. Das sind jetzt meine Worte. Zivilgesellschaft hat nicht gesagt. Y recuperar un escenario civil. Porque yo creo que por lo menos en el caso venezolano los civiles fueron expulsados del circuito político. Realmente hay una militarización de la política. Hay un componente tremendamente militar en Venezuela. En Venezuela la buena parte del destino venezolano se dirime en las cúpulas militares. Entonces creo que habría que volver por lo menos a conquistar un territorio civil, que yo creo que ha sido uno de los daños más graves en los últimos 20 años, al menos en Venezuela. Ich muss noch kurz was nachtragen, was ich nämlich bei ihm vergessen habe. Er hat als negative Punkte natürlich die Migration genannt. 6,1 Millionen Salvadorenios gibt es, davon leben 2,1 im Ausland. Das ist ein wichtiger Punkt, die Leute wollen das Land verlassen. Und das Zweite ist die große soziale Ungleichheit. Auch das etwas, was diese Demokratie sehr imperfekt macht. Ihr Punkt war jetzt zu sagen, was Venezuela angeht, der zivile Bereich ist unglaublich zurückgedrängt worden. Die wichtigsten Bereiche der Gesellschaft werden kontrolliert von Militärs. Das gilt sowohl für die Wirtschaft als auch für die politischen Ämter. Vamos a hablar un poco sobre el papel de nuestra profesión, que es el periodismo, que se suele llamar la cuarta poder, ¿no? Como si para controlar, para el poder, para investigar, publicar y responsabilizar también a las políticas. ¿Qué papel juega la prensa, los medios de comunicación hoy día en El Salvador? ¿Qué han podido cambiar ustedes con la apariencia del medio del Faro, que era algo nuevo en su momento y sigue siendo un proyecto piloto, digamos, para toda la región? ¿Y qué tan importante es en este momento para el debate público en El Salvador? Ich würde gerne einen Moment über die Medien reden, die ja so gerne als vierte Gewalt bezeichnet werden. Wenn wir über Demokratie reden, muss man das auch tun. Und das sind ja beides Journalisten. Wie wichtig ist das oder wie sehr funktioniert das und welche Rolle spielen die Medien heute für die politische Debatte? Mira, del cuarto poder definitivamente no lo tenemos. Al menos no en El Salvador, pues. Yo sí creo, y aunque esto suene así muy utópico, muy básico, que en sociedades con democracias tan raquíticas o sin democracia directamente, como Nicaragua o Venezuela o Cuba, la función del periodismo es básica. La función clásica del periodismo de investigación, si le quieren poner ese apellido innecesario para mí, es alumbrar las esquinas oscuras de la sociedad. Poner luz donde ellos quieren que haya oscuridad. Poner luz ahí donde la limaña hace sus cosas, en la oscuridad. Y eso en sociedades donde hay tan poco acceso de prensa, a nosotros nos vetaron entrar a las conferencias de prensa la semana pasada, donde hay tanta ideologización de los argumentos y tanto escenario pervertido, y en una situación actual donde mucha de la comunicación existe a través de redes sociales, para mí el periodismo es básico a la hora de desvelar cómo realmente funciona un gobierno. Continúo luego. Ich glaube, in so schwachen Demokratien wie der unseren und auch in
vor allem oder vielleicht noch mehr in Ländern, wo es überhaupt keine Demokratie gibt, wie in Venezuela, wie in Nicaragua, wie in Kuba, ist die Funktion des Journalismus eigentlich wieder ganz zurück auf das Wesentliche des Journalismus, nämlich zu recherchieren, zu erforschen und Sachen zu publizieren, die andere verstecken wollen. Das aufzudecken, die Schwachpunkte aufzudecken, einfach zu schreiben, was wirklich ist und zu informieren. In Gesellschaften, wo die sozialen Medien den Diskurs bestimmen, ist das ganz wichtig. Der Journalismus ist eigentlich zurückgeworfen auf das, was seine ureigenste Aufgabe ist, nämlich aufzudecken und zu informieren. Y déjenme ocupar las palabras para poner un ejemplo, no ponerlo sobre mi medio, sino déjenme ponerlo sobre el valiente medio nicaragüense Confidencial, que en medio de toda esta represión sandinista que vendía a la opinión internacional que lo que estaba ocurriendo era un enfrentamiento armado entre disidentes del gobierno y fuerzas armadas del gobierno, demostraron con radiografías, con pruebas documentales y médicas, que lo que estaba ocurriendo es que había francotiradores asesinando a protestantes que tenían las manos, lo único que tenían en las manos era un cartel. Es decir, siempre acordémonos que uno de los grandes valores del periodismo en Latinoamérica va a ser siempre que la verdad de las víctimas se imponga a la verdad de los gobiernos mentirosos. Y eso sigue siendo así. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus Nicaragua, wo es das Online-Medium El Confidencial gibt. Und die haben während dieser Auseinandersetzung also als die Konfrontation stattfand zwischen den protestierenden Studenten, Studentinnen und den Regierungseinheiten, hat die Regierung ja versucht, das als einen bewaffneten Konflikt, also zwischen quasi zwei bewaffneten Gruppen, als würden sich da bewaffnete Aufständische den Sicherheitskräften gegenüber wiederfinden. Und sie haben allein durch Recherchen, mit Berichten aus den Krankenhäusern, mit vielen, vielen Berichten von vor Ort nachweisen können, dass das so einfach nicht stimmte, sondern dass Scharfschützen der Regierung dort waren und die Leute schlichtweg umgebracht haben. Und genau das, letztendlich solche Sachen zu schreiben, zu zeigen, das ist Aufgabe des Journalismus. Yo coincido con Oscar, básicamente en el elemento que la verdad de las víctimas se imponga a la mentira de los gobiernos abusadores y autoritarios. Creo que en el caso venezolano la prensa fue fundamental para eso, dio una pelea tremenda, los medios independientes, sin embargo el sistema de ahogarlos y de silenciarlos por multa o por cierre hizo que perdiéramos las mayores cabeceras. Los periodistas independientes que investigaron casos de corrupción, asesinatos y violencia del gobierno terminaron, hay una buena parte en Colombia ahorita exilados, porque no pueden entrar. Y la gente muy valiente que queda, ya ni siquiera es para contar cómo matan a la gente, sino para poder contar que la gente no tiene agua y para poderle informar a la gente cómo tiene que saber dónde conseguir agua o qué pasa, porque lo más mínimo no existe y los medios que hay están completamente silenciados. La radio no dice nada, hablan de medicina porque saben que los van a cerrar. Entonces, la gente se comunica por Twitter y se informa por Twitter y lo que ha surgido es una gran cantidad de periodistas serios que se han dedicado, que tienen credibilidad vía Twitter, a informar a la gente sobre los elementos más básicos, más elementales. Ya no hablamos de pedir justicia ni de investigar asesinatos, no. Que la gente sepa cuándo va a venir el agua, que la gente sepa que mataron a este por protestar o aquel. Estamos hablando de ese tipo de cosas. In Venezuela ist die Situation um einiges schwieriger. Viele von den unabhängigen Journalisten sind zum Schweigen gebracht worden, sind auch in vielen Fällen gar nicht mehr im Land. Die Medien trauen sich, die es noch gibt, trauen sich wenig zu sagen. Und noch dazu hat sich die Situation so verändert, dass es gar nicht darum geht, große Recherchen anzustellen, sondern eigentlich wollen die Leute wissen, wann gibt es das nächste Mal Wasser und wo kann ich das finden, wie ist es mit dem Strom. Solche ganz wesentlichen, grundsätzlichen Fragen des täglichen Lebens ist das, was die Leute in den Medien heute lesen wollen bzw. erfahren wollen. Kommunikation findet viel über soziale Netzwerke statt, über Twitter. Die Medien trauen sich, keine kritischen Sachen mehr zu sagen, weil sie wissen, dass sie geschlossen werden. Die Situation ist sehr schwer geworden. Y a eso súmale que son unas circunstancias mucho más adversas, porque el gobierno ya no necesita un sistema de propaganda, ya montó un sistema de propaganda lo suficientemente potente donde tiene la televisión, la radio, el control de la ley sobre los medios privados y prácticamente el uso de la violencia y la intimidación contra las pocas personas que quedan haciendo periodismo independiente y que aún son lo suficientemente valientes y hábiles para poder seguir haciéndolo.
Die Regierung braucht eigentlich kein weiteres Propagandainstrument mehr. Sie haben bereits das Fernsehen, sie haben das Radio, sie haben eine Kontrolle über die auch Medien, so auch selbst wenn sie noch im Privatbesitz sind, und sie haben einen ganzen Gewaltapparat, der die Leute zum Schweigen bringt. Das reicht eigentlich. Pero un poco lo que vimos en 2002, durante este intento de golpe de Estado contra el gobierno de Chávez, ¿te parece que el papel de los medios, que en gran parte eran medios de la oposición de aquel momento, era un papel que se podía llamar periodismo? ¿No fue Hombre, activismo? claro que se podía llamar periodismo. Ese día yo estaba ahí como becario y éramos 3 y a todos los periodistas les disparaban. Todos los que tenían fotos les disparaban. Yo me dediqué durante 10 años a tratar de reconstruir la muerte de Jorge Tortosa. Y se había demostrado, había pruebas de que había francotiradores en la torre. Cambiaron 5 veces el expediente. Cambiaron el fiscal 2. Una de esas, el segundo fue porque voló en pedazos. Porque lo voló el gobierno. Y si no es periodismo, ¿qué es eso? Ich habe gefragt, es gab ja 2002 den versuchten Staatsstreich in Venezuela und die Rolle der Medien, die zum größten Teil die Opposition unterstützten, damals in den Staatsstreich unterstützten. Ich habe gefragt, ob man das eigentlich Journalismus nennen kann. Ja, natürlich ist das Journalismus, was soll es sonst sein? Ich selber habe mitgearbeitet und habe versucht, verschiedene Todesfälle aufzuklären. Wer hat dann auf wen geschossen? Wir haben das nachweisen können, wo Scharfschützen saßen. Die Regierungsversion hat sich 5-mal verändert im Laufe der Zeit. Wir haben das alles versucht zu dokumentieren, und wenn das kein Journalismus ist, was soll es denn sonst sein? Y yo no voy a entrar a valorar, yo voy a entrar a valorar el hecho de cómo fue imposible saber la verdad del 11 de abril del 2002. 17 personas asesinadas, ese fue el primer gran evento. Buena parte del poder de fuego ese día era de la Guardia Nacional y eran de pistoleros vinculados con el gobierno. Yo no estoy diciendo que no hubiesen intereses de lo que entonces la oposición, no me meto en eso, pero porque fue imposible saber reconstruir. No, la Comisión de la Verdad fue absolutamente una burla. A día de hoy hay muchas víctimas que no saben. Que, de hecho, muchos cadáveres fueron exhumados 2 y 3 veces y las pruebas se cambiaban. Entonces, ¿por qué esa opacidad, no? ¿Por qué fue tan difícil poder contar? Y a día de hoy, yo todavía no sé, en el caso de este fotógrafo, realmente, porque han perdido la bala 2 veces. O sea, aparecía un calibre un año y el siguiente aparecía otro. Es ist bis heute wahnsinnig schwer, die Ereignisse genau nachzukonstruieren, weil viele Beweise verloren gegangen sind oder verschwunden gelassen wurden. Der Tod eines Fotografen beispielsweise ist bis heute nicht eindeutig geklärt, wie das im Einzelnen gekommen ist. Die Kugel, die als Beweis da sein sollte, ist mehrmals aus den Artefakten verschwunden. Und das ist, viele Opfer wissen bis heute, oder Angehörige von Opfern wissen bis heute nicht genau, was passiert ist und wie ihre Angehörigen gestorben sind. Das ist eine ziemlich schlimme Geschichte. Déjame agregar sobre Centroamérica. Miren, en Centroamérica durante mucho tiempo ha habido, en el norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, la prensa tradicional ha sido aliada de los partidos de derecha. Y eso ha sido evidente. Regalaban titulares. Yo recuerdo un titular en particular de Saca cuando era presidente de Arena, que el titular era: en Arena todo está bien. Pues él era el presidente del partido. Esa prensa fue comprada por la izquierda cuando la izquierda llegó al poder. Ocuparon el mismo mecanismo de la derecha para pagar con anuncios, publicidad gubernamental y con otros tratos que ya hemos publicado, que son tratos de entrega directa de dinero en efectivo. Ocuparon el mismo escenario que la derecha con la prensa. Eso al menos pasó, lo puedo decir, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador. In den zentralamerikanischen Ländern war die traditionelle Presse, die traditionellen Medien waren immer Alliierte der Rechten und des Militärs. In dem Moment, wo die Linke, also sie haben direkt Geld bekommen von ihnen, sie haben sich bedankt mit wunderbaren Schlagzeilen, mit Arena ist alles gut, stand auf dem Titelblatt. Und in dem Moment, wo die Linke rankam, die FMN rankam, haben sie eigentlich die gleichen Mechanismen ausprobiert, haben ebenfalls die Medien dafür bezahlt, eine freundliche Berichterstattung zu machen, Bezahlung entweder durch direktes Geld übergeben oder aber durch Anzeigen, die die Regierung zuhauf in den Blättern schaltete. Also die gleichen Mechanismen eigentlich, diese Presse unter Kontrolle zu bringen. ¿Algo más? No, de momento con eso estoy. Ok, a ver qué hora tenemos. Ajá.
Nos quedan 25 minutos y en este momento quería abrir los micrófonos para ustedes, para sus preguntas, comentarios, lo que sea. Ich möchte es gerne für Sie öffnen jetzt. Wir haben noch so knapp 25 Minuten. Dort sehe ich eine Wortmeldung. Ich glaube, es gibt ein Mikrofon. Dort, guck mal, da war eine Wortmeldung und dann hier vorne. Perdón, nos han preguntado solo por la izquierda. No crean que venimos de Wall Street o del Heritage Foundation, solo venimos de Latinoamérica. Es tut mir leid, dass wir jetzt hier immer so über die Linke reden. Glaubt mal nicht, dass wir von der Wall Street kommen oder sonst irgendwie von der internationalen Rechten hier geschickt, sondern wir sind einfach aus Lateinamerika. Ja. Dort. Wer hat jetzt das Mikrofon? Okay. Gracias para las charlas. Yo sé que la situación es muy diferente en los dos países, pero podrían decir, hay algunas iniciativas progresistas en los dos países. Willst du dich selbst übersetzen? Du sprichst besser Deutsch als ich. Okay, tschö. Vielen Dank für all die, für alles, was ihr gesagt habt. Wo seht ihr denn progressive Initiativen in euren Ländern? ¿Alguna? En El Salvador sí las hay. Hay algunos pequeños partidos. Uno, por ejemplo, ha salido, proviene más bien del centro derecha, que está apenas naciendo. Lo que pasa es que tienen muy poco poder, es decir, casi nulo poder en el espectro político actual. Porque en el espectro político actual de El Salvador ha ocurrido algo sorprendente. El Salvador ha sido un país polarizado toda la vida, entre una izquierda que es una exguerrilla y una derecha que estuvo con los militares represores. Y ahora mismo, como si fuera una bala, los ha partido un señor de 39 años, que es el nuevo presidente de El Salvador, que es alguien que dice no tener ninguna ideología y a quien apenas estamos conociendo, y yo no me animara a llamarle progresista aún. Acaban de pasar 100 días, estamos tratando de descubrir quién es él. Es decir, una iniciativa progresista, y cuando preguntas progresista yo me imagino los movimientos populares de Guatemala, que salieron a las calles y se tomaron las plazas. Un movimiento así en El Salvador no existe de momento, es significativo y progresista. Also in El Salvador gibt es kleine, wenige, gibt ein paar kleine Parteien, die man so nennen kann, aber sie haben null Einfluss. El Salvador war immer gespalten unter diesen beiden großen Blöcken, Arena, die halt die Partei der Militärs und der Unterdrücker war, und die FMLN, die Partei der Guerilla war. Jetzt gerade haben wir seit 100 Tagen einen neuen Präsidenten, der von sich behauptet, keiner Ideologie anzugehören. Er ist sehr jung, wir versuchen immer noch herauszufinden, wer er eigentlich ist und was er eigentlich möchte. Ich würde mich nicht trauen, den als progressiv zu bezeichnen, aber wir wissen noch nicht so genau, wer er ist. Es gibt sehr wenig. In Guatemala gibt es Bewegungen, die auf die Straße gehen, die gerechte Forderungen vertreten. In El Salvador gibt es das eigentlich so nicht mehr. Bueno, lo que yo entiendo por progresista, en el sentido de un sistema de políticas que atienda lo social, que redistribuya la renta, que sea tolerante, que promueva la libertad de prensa, me temo que en Venezuela estamos muy lejos de ese debate. Lo más progresista que podría ser sería todos aquellos que intentan restituir lo democrático. El tema ideológico en Venezuela está muy emborronado, porque lo que hay es un tema prácticamente en el que la política se ha convertido en un elemento prácticamente esquemático. Es alguien que tiene el poder y no lo suelta, y un grupo muy distinto de gente, izquierda, más de derechas, más conservadores, socialdemócratas, izquierda radical, intentando desde hace unos 15 años desmovilizar el gobierno. Me temo que no estamos en un nivel tan sofisticado de la política como el que me pregunta. In Venezuela ist das noch schwieriger zu beantworten. Wenn man als progressiv versteht, für demokratische Rechte anzutreten, für Menschenrechte anzutreten, für Pressefreiheit anzutreten, ja, da gibt es ein bisschen was, aber im Prinzip, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Rückkehr zu der demokratischen Institutionalität wäre eigentlich schon ein Fortschritt. Was wir stattdessen haben, ist eine Gruppe, eine Partei, die sich an die Macht klammert und sie mit allen Mitteln verteidigt, und eine sehr amorphe Gruppe von Oppositionellen aus linken, rechten, allen möglichen, die seit 15 Jahren versuchen, genau diese Partei wieder von der Macht wegzukriegen. Das ist alles nicht wirklich unter dem Schlagwort progressiv oder sowas zu begreifen. Insofern, nein, eigentlich sind wir da nicht. Bitte.
Es un gusto hacer esta pregunta. Antes de todo, yo soy italiano, mas soy un verdadero experto de Centroamérica. Yo andavo viviendo en Nicaragua en el 96 para todo un año, cuando Nicaragua tenía la última presidenta verdadera democrática, con la mano limpia. Poi después en Nicaragua pasó quello que pasó, pasaron ladrones, alemán, y poi después esto Daniel Ortega. Yo, por una razón personal, all'epoca fui a visitar Ortega nel suo quartier general de Managua y no tuve una buena impresión de este hombre. Io soy bastante un sensitivo perché él se dava mucha, era una persona que jugaba de vivo, ya all'epoca, nel 96. Hablo del año cuando Ken Loach terminaba su película, Carla Songs, in Managua, que es la storia della guerra sandinista. Llego a mi pregunta. Entonces yo después de Nicaragua me fui a vivir en Costa Rica y soy residente permanente de Panamá. Costa Rica es un país que no tiene el ejército. Entonces la mi pregunta es a los periodistas qué razón puede tener un país tan diferente de los otros como Costa Rica, ¿qué futuro tiene? Secondo usted, el Nicaragua va a hacer la guerra a Costa Rica en futuro? Y poi después también Panamá, ¿qué futuro ve por Panamá? Porque Panamá se sostiene por el canal. Se non fuera per il canal, quebraba, colapsaba enteramente el país. Cioè, ¿Panamá es una verdadera democracia o es, como decía usted, una para mentira? Yo agradezco su pregunta, pero lamento decepcionarlo. Yo no soy experto en Costa Rica ni en Panamá. O sea, mentiría si le respondo algo profundo. Tengo mis teorías, evidentemente, pero no es una respuesta real la que pueda darle. Es decir, ciertamente hemos empezado a estudiar Costa Rica y Panamá para entender, no miento, hemos enviado a un corresponsal hace poco a hacer los primeros artículos, pero nos quedamos en Nicaragua, aunque parezca que es poco territorio, cubrir el norte de Centroamérica, México y Estados Unidos ya nos ocupaba bastante tiempo. Entonces, me veo ante dos posibilidades, la clásica, que es inventarme una respuesta y darle alguna, y la otra es serle honesto y decirle no puedo explicar a profundidad las razones por las que Costa Rica y Panamá son tan distintos en la región. Ich fasse mal kurz Frage und Antwort zusammen. Der Kollege sagt, er hat eine ganze Weile in Nicaragua gelebt, Mitte der 90er, als Violeta Chamorro noch an der Macht war, die letzte, wie er sagt, noch saubere Regierung. Danach kamen eigentlich nur noch die Iber oder Alemannen, der Pakt und so weiter und so fort. Hat dann in Costa Rica gelebt, dann in Panama und fragte jetzt nach wie denn Costa Rica, was ja keine Armee hat und zwar ganz anders dasteht, in Panama, was sich auch anders aufstellt als die Länder des nördlichen Dreiecks und als Nicaragua, wie das denn sei und wie denn die Zukunft dieser Länder so gesehen werde. Und Ausgangsantwort war, es tut mir sehr leid, aber ich bin wirklich kein Experte in Costa Rica und Panama. Wir kümmern uns um so ein bisschen das Nördliche und ein bisschen um Nicaragua noch mit, aber dafür könnte ich keine vernünftige Antwort geben. Okay, hier bitte. Thank you very much. I don't speak Spanish. Portuñol. I was talking a lot also with Brazilian friends about the situation in Brazil, and always we had this one question, and for me as a Belgian or a European, I ask myself, I am standing outside, I hear this, I see it. I have friends also in Venezuela, he cannot come, telling me about situations. Sometimes I can't have contact, so I have quite close also, I feel the situation. And then the big question is, what are your thoughts about this of when is the international politics asked to intervene and when not? Because for sure it's a very complex question as well, like, okay, who will, and I'm just curious now to hear your opinion about this. I'm going to answer you. Ich fasse nur die Frage zusammen. Die Frage ist, Venezuela, Freunde in Venezuela, die über die Situation berichten, wann wäre eine internationale Gemeinschaft gefragt, sich da wirklich massiv einzumischen? Bueno, no sé si responder en inglés o en español. Que no habla inglés, ¿verdad? Bueno, voy a responder en castellano.
Brasil para nosotros ahorita es una situación muy compleja, porque Bolsonaro como personaje, creo yo, que es muy parecido, tiene esos modos circenses y de espectáculo, muy de ese populismo de muy bajo nivel, que a un vecino como Maduro le viene fenomenal. ¿Okay? Lo segundo, sobre el tema de las intervenciones, yo creo que todo acompañamiento multilateral y que acompañe lo legal tiene sentido. Lo que no tiene sentido es volver a plantear una política de intervención como hace 30 años, que no tiene absolutamente ningún sentido y lo que sería remover aún más todo el problema. Creo que todo, y creo que el caso venezolano es el mejor ejemplo de que ha habido un gran acompañamiento de gente que ha reconocido a Guaidó como aquella persona que podría convocar elecciones, según dice la Constitución, porque es presidente de la Asamblea. Esa vía se está demorando un montón. Y la gran pregunta es, bueno, ¿va a fracasar o no va a fracasar? En febrero del año que viene tendremos que tener Lo que sí no es normal, lo que no tiene ningún sentido, es que tú no tengas un interlocutor democrático, que haya alguien que no se preste unas elecciones. Eso es como cargar la culpa sobre el que pide algo, no sobre el que lo niega, el que se niega a negociar. Y además creo sinceramente que en el caso de Venezuela se ha hecho más de lo que se debía en tema de diálogo. Creo que hay derechos que no se negocian y creo que el derecho a unas elecciones libres no se negocia. De la misma manera en que digo esto, digo que yo no estoy a favor de una intervención unilateral. Creo que sería un error tremendo, tremendo. Muy largo. Ja, varios Aspekte. Also einmal, weil in der Frage auch Brasilien angesprochen worden war, wo ja Bolsonaro regiert. Wie gesagt, Bolsonaro hat eine Art von Populismus und von sich zu äußern, die eigentlich so ganz perfekt zu Maduro passt als Gegenpart. Das ist eigentlich ein kleines Geschenk so für ihn, so jemanden da im Süden zu haben. Zum Thema der internationalen Rolle. Ja, man müsste schon das eine oder andere, aber nicht in dem traditionellen Sinne, nicht wie vor 30 Jahren mit einer Militärintervention oder irgendwie sowas, wo ja heute auch verschiedene hingehen. Das ist ein völlig falscher Weg, der nirgendwo hinführt. Die ganzen Aufrufe zum Dialog ist schwierig, weil es gibt bestimmte Rechte, die kann man nicht verhandeln. Die sind eigentlich nicht verhandelbar und die können dann auch nicht im Dialog ausgesetzt sein. Aber so eine Aufmerksamkeit und es gab ja den Versuch mit Juan Guaidó, der als Parlamentspräsident meinte, er sei derjenige, der also als Interimspräsident zu neuen Wahlen aufrufen könnte und man hat mit dem versucht, was zu machen. Das hat bis jetzt nicht funktioniert. Man wird spätestens im nächsten Jahr sehen, ob daraus irgendwas wird aus diesem Versuch. Aber letztendlich, ja, hingucken, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, aber so eine Militärintervention oder ähnliches auf keinen Fall. Mira, en Centroamérica ha habido una experiencia exitosa que el actual presidente acaba de desechar y es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La CICIG es una comisión de juristas internacionales con autonomía del Ejecutivo y trabajo coordinado con el Ministerio Público que elevó los mayores casos de corrupción, incluido el del expresidente y ex vicepresidenta. Eso se exterminó y lo que El Salvador ahora está creando, que se llama CICIES, es una comisión dependiente del Ejecutivo. Es un cascarón cuyo nombre se asemeja al de la CICIG de Guatemala, pero cuyo contenido no se parece en nada. In Zentralamerika gab es eigentlich ein erfolgreiches, wirklich sehr erfolgreiches Beispiel für internationale Einmischung oder Kooperation, Zusammenarbeit, wenn man so will. Und das ist die CICIG, die Internationale Kommission gegen die Straflosigkeit und Korruption in Guatemala, besetzt mit Juristen von der UN, die über Jahre hinweg es geschafft hat, tatsächlich wichtige Prozesse, wichtige Verfahren anzustrengen, inklusive gegen hohe Amtsträger in Sachen Korruption, die allerdings jetzt vom amtierenden Präsidenten quasi ausgeschaltet und inzwischen auch des Landes verwiesen wurde. In El Salvador gibt es jetzt den Versuch, das so zu tun, als würde man das nachahmen, indem eine Kommission eingesetzt worden ist, die fast so ähnlich klingt, CICIES statt CICIG. Das stimmt aber nicht, weil sie ist abhängig direkt von der eigenen Regierung und eben nicht von der internationalen Gemeinschaft. Insofern kann sie nicht so unabhängig agieren, wie die CICIG das konnte.
Buenas noches y muchísimas gracias por venir acá a Europa y gracias por las discusiones. Yo quería mucho conectar mi pregunta con la pregunta de la compañera de Bélgica. Aquí en Europa estamos enfrentando una nueva ola de extremismo de la derecha y de populismo de la derecha extraordinario, sea en Francia, sea en Italia, sea en Austria, nuestro directo vecino acá. Y aquí, durante las elecciones parlamentarias europeas, estaba en toda la discusión, si vamos a alcanzar otro nivel ahora de extremismo de la derecha o no. Y mi pregunta es, ¿el bolsonarismo de Brasil está afectando ya las poblaciones en Venezuela o en El Salvador? O sea, el populismo de la derecha de Brasil ya tiene efectos y está infeccionando otros países. ¿O cómo están viendo las poblaciones en las otras partes del continente americano del sur, Bolsonaro y los movimientos en Brasil? Ich möchte ein bisschen anschließen an der Frage von vorher auch zu Brasilien. Wir haben ja in Europa gesehen, diese Welle von rechtspopulistischen Wahlerfolgen in Italien, in Frankreich, in Österreich, unserem direkten Nachbarn. Die Frage für Lateinamerika, Bolsonaro, der Bolsonaro-Effekt, gibt es den? Wird das kopiert? Welchen Einfluss hat Bolsonaros Rhetorik, Bolsonaros Populismus auf die anderen Länder der Region? Una respuesta breve. Lo que pasa en la región que yo cubro, de Honduras, El Salvador, Guatemala quizás menos, y en México, la gente ya no busca ideas, la gente ya no está buscando un sistema de ideas, quieren un Mesías que los saque de la pobreza y de la miseria y van a votar por aquel que les prometa cosas. En El Salvador, Nayib Bukele se parece a la elección de un Mesías, alguien que un día pone la foto de un puente arruinado en Twitter y al segundo la foto de alguien reparándolo. En México, López Obrador es algo muy parecido a un Mesías. El problema de los Mesías es que surgen del hartazgo de cosas, pero no de la planeación de cosas. Es decir, surgen de la convicción, yo ya no quiero esto, pero no sé exactamente qué quiero. Y eso es un problema, cuando elegís a una persona y no a un sistema de ideas. Esa es mi opinión. Ich kann nicht für den Süden Lateinamerikas sprechen, aber in meiner Region hat Bolsonaro selbst nicht so einen Einfluss. Bei uns geht es immer eher darum, dass Messias gesucht werden. In Mexiko zum Beispiel, die Leute denken nicht mehr über Ideen nach, es geht nicht mehr um politische Ideologien, es geht darum, einen Messias zu finden, der die Probleme löst, der die Menschen aus der Armut herausholt. Es geht nicht so sehr um Überzeugungen, es geht um einen, der sagt, euch geht es schlecht und ich verspreche euch, ich mache es besser. Wir haben jetzt in El Salvador einen Bukele, der auch in einer Rolle des Messias gewählt worden ist und der versucht auch so zu regieren. An einem Tag zeigt er auf Twitter das Bild einer kaputten Brücke, am nächsten Tag zeigt er ein Bild, wie die Brücke repariert wird. Ich kriege was auf die Reihe, ich mache was, ich verändere etwas, das ist das, worauf es ankommt. Das ist was anderes als der Populismus von Bolsonaro. Perdón, complemento el breve. El gran problema es que entonces todo se reduce a si una persona te cae bien o no te cae bien, o te cae mal. Es un debate muy pasional y no es un debate sobre está defendiendo las ideas que promulgó o no. Es decir, apoyar a una persona siempre va a ser más inestable que apoyar una idea. Y eso es así. Y lamentablemente eso es un fuego que corre rápido en América Latina, creo yo. Die ganze Debatte ist unglaublich personalisiert. Es geht weniger um Parteien, Ideologien, Ideen, sondern es geht um Personen. Es gibt eine große Loyalität dann auch gegenüber bestimmten Personen. Man folgt einer bestimmten Person, aber man guckt vielleicht noch, hat sie das tatsächlich gemacht oder macht sie das, was sie versprochen hat. Aber letztendlich heißt es immer größere Instabilität, einer Person zu folgen, als einer Idee auch zu folgen. Und dieses Feuer der personalisierten Politik, der großen Versprecher, das ist ein Feuer, was sehr schnell zum Flächenbrand wird, eigentlich in ganz Lateinamerika. Y hay algo más. Yo creo, Oscar dice por América Latina, yo me atrevería a decir América, porque Trump como fenómeno también es el fenómeno primero, Trump actúa sobre el agravio, siempre es la idea del agravio. Yo te devolveré aquello que no existe. Cámbiale el discurso, pero si tú lo depositas en un personaje, más un personaje casi siempre estrambótico. Bolsonaro tiene un poco ese elemento estrambótico, un poco risible, un poco de circo, que parece que no, es lo que dice Oscar, todo se redime al individuo que ves allí, ¿no? Pero si vamos a hacer el ejercicio contrario, mira Inglaterra, mira Boris Johnson, ¿qué pasó para que Boris Johnson llegara ahí? Y comparte ese punto, ¿no?, siniestro y un poco de espectáculo, ¿no?, de los populismos ya ni siquiera diría yo que posmoderno,
Si está la posverdad, yo no sé si existe el pospopulismo, pero es algo bastante parecido, porque además es un fenómeno que se está repitiendo. Es gibt ja, wenn wir uns Trump angucken, das ist ja auch so ein Phänomen, so ein Populismus, der Clownerien beinhaltet, der Lügen beinhaltet natürlich. Auch das ist ja aber auch sehr auf die Person bezogen. Und wenn wir uns dann in England angucken, Boris Johnson ganz ähnlich, eigentlich so ein großer Unterhaltungsfaktor mit persönlicher Clownerie und sich so darstellen. Aber das ist ein ganz seltsames Phänomen, was tatsächlich aber um sich greift, so als ungewöhnlicher Politiker oder anders zu sein als andere und dadurch so eine Attraktivität zu bekommen. Bitte. Wir haben Zeit für die eine Frage und die eine Antwort. Ok, primero, muchas gracias por estar aquí. Yo tengo una pregunta que es la siguiente. En este momento, en esta época en donde las redes sociales están jugando un papel mucho más importante a la hora de distribuir contenido y el periodismo está perdiendo una fuerza porque no hay medios para apoyarlo, pues medios económicos, mi pregunta es, ¿qué mecanismos mediáticos desde su perspectiva se podrían utilizar para fortalecer las democracias o movimientos sociales o inclusive como el apoyo a las ideas por encima de los personajes? ¿Qué se les ocurre cuando les hago esa pregunta? Die Frage ist, also in Zeiten, wo die sozialen Medien eine große Rolle spielen, der traditionelle Journalismus so ein bisschen in großen ökonomischen Schwierigkeiten steckt, was könnte medial passieren, welche medialen Möglichkeiten gäbe es, um halt ein anderes System wieder hinzukriegen, dass man mehr über Ideen nachdenkt als über Personen, dass man da tatsächlich Einfluss hebt? Mira, mi respuesta es muy simple. Yo creo que más periodismo, pero periodismo de verdad, más periodismo, porque el problema es que todo este sistema de redes, hay todo un aparato demoscópico y electoral montado con las redes, con el uso de tanto más Facebook que Twitter, el uso de WhatsApp. Ha habido muchas campañas, es crear ruido, y ya necesitas más periodismo de verdad, qué, cómo, dónde, cuándo, quién y por qué. Y un sistema lo suficientemente saludable para que ese periodismo pueda seguir operando. Pero si no hay que seguirlo intentando. Also meine Antwort darauf wäre einfach mehr Journalismus, mehr wirklichen Journalismus. Journalismus, der versucht aufzuschreiben und herauszufinden, was, wie, wo, wann ist passiert. Die Netze können das nicht sein. Facebook, WhatsApp, das sind alles Netze, in denen auch gesteuerte Kampagnen eine große Einfluss spielen, die sehr viel Krach erzeugen, aber die eigentlich sehr wenig Informationen tatsächlich verbreiten. Man braucht mehr Journalismus, man muss mehr Fakten tatsächlich versuchen herauszufinden und aufzuschreiben. Yo me acuerdo de un medio, no diré el nombre, que era un medio muy precario. Y en un momento decían, ¿qué hacemos para enfrentarnos a esta nueva era de la tecnología? Porque ya nadie nos cree. Y alguien planteaba en el medio, quizás deberíamos de comprar un dron. Y nadie se planteaba que quizás deberían de hacer buen periodismo, probar con esa vieja fórmula. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Yo no, en primer lugar, me rehúso a creer que yo escribo para gente estúpida. Eso no lo creo ni nunca lo voy a creer. Yo intento escribir para gente inteligente y creo que la gente sabe desbrozar aquello que se dice en redes y aquello que no, porque la posverdad es una manera de llamarle a la mentira. Y esa ha existido desde antes que Twitter existiera y de antes que Facebook existiera. Y los gobernantes mentirosos también han existido y tenían sistemas de propaganda muy sólidos, a veces en papel, y funcionaban muy bien porque además te podías encontrar menos información. Yo creo que el reto sigue siendo ese. Si querés, decir esto y luego concluyo con una idea. Okay. Also ich habe mich immer gegen die Idee gewehrt, dass ich für Dummbatzen schreibe. Ich habe immer geglaubt, dass ich für ein intelligentes Publikum schreibe, und das glaube ich eigentlich auch immer noch. Das möchte ich auch weiter tun. In den Netzen falsche Informationen, Gerüchte, großes Geschrei, das gab es auch schon immer, das gab es auch schon lange, bevor soziale Medien existiert haben. Propagandasysteme von Regierungen gab es auch schon immer, auch bevor soziale Medien existiert haben. Das ist nichts Neues, der Journalismus, der versucht, was rauszufinden, das ist der Punkt. Ahora, yo cuestiono también una idea. En general, conocemos colegas que son maravillosos. La idea de que el periodismo en Latinoamérica estaba en un nivel súper alto y las redes sociales vinieron a boicotear y acabar con esos medios esforzados, es mentira también. En periodismo en Latinoamérica se hacía mucha basura. Es decir, hay algunos medios
que no son una porquería porque existan las redes sociales, lo son desde hace 3 décadas. Es decir, quien quiere hacer buen periodismo lo empezó a hacer en el año 80 y quien quiere hacer mal periodismo lo empezó a hacer en el año 80. Die Idee, dass es vor der Existenz der sozialen Medien in Zentralamerika einen hervorragenden Journalismus gegeben habe, der erst durch die sozialen Medien so an Niveau verloren habe, ist ja einfach Quatsch. Es gab vorher schon Medien, die unglaublich viel Mist gemacht haben und es gab vorher auch schon Medien oder Journalisten, die guten Journalismus gemacht haben. Das hat alles mit den sozialen Medien eigentlich überhaupt nichts zu tun. Bueno, ¿crees? Ok, porque si nos termina el tiempo y por lo que tengo entendido hay otro evento aquí en la misma sala, así que tenemos que cerrar a esta hora. Les agradezco un montón a ustedes dos. Se podría seguir discutiendo por horas, me parece, porque los temas que hemos tocado son temas muy grandes, muy importantes y además algunos de estos son parecidos, aunque las sociedades sean muy distintas, la sociedad alemana y la sociedad salvadoreña o venezolana, pero algunos temas, si hablamos de democracia, función de los medios, son parecidos y estamos en problemas o por lo menos discutiendo los mismos temas acá. Muchas gracias a ustedes, buen viaje, porque ellos se van de viaje ya mañana. Para vos, buena presentación del libro mañana por la noche. En el programa pueden ver dónde será eso, porque yo no lo sé ahora, aquí mismo. Bueno, perfecto, así que vuelvan mañana para acá mismo a discutir y escuchar a las 9 de la noche la presentación del libro de Karine Sensburgo y muchas gracias a ustedes por asistir. Danke.